अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंतहाई दिलचस्प है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली इंतहाई दिलचस्प वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। नाज़रीन, एक ऐसा करिश्माती संदूक जिसका जिक्र कई अंबिया अलैहिमुस्सलाम कर चुके हैं और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है, और ऐसा दिन भी आएगा कि जब इसे दुनिया के सामने लाया जाएगा और तब हर कोई इस पर अपनी मलकियत का दावा करेगा। ये पहले भी मौजूद था जिसे अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत लोगों से पोशीदा रखा और आज भी वो मौजूद है, लेकिन नजरों से ओझल और ऐसे वक्त के इंतजार में है कि जिस वक्त उसे दुनिया के सामने एक बार फिर लाया जाएगा। ये एक ऐसा संदूक है जिसकी तलाश में इंसान सदियों से लगा है, लेकिन आज तक उसे कोई तलाश नहीं कर पाया। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब इस्तांबुल को फतह किया तो वहां मौजूद एक चर्च, जिसे बाद में मस्जिद में तब्दील किया गया और जिसे आजकल दुनिया आया सोफिया के नाम से जानती है, वहां उन्हें एक ऐसे पत्थर से बने ताबूत के बारे में पता चला जिसे बाज़नतीनियों ने वहां रखा था और जिसकी खास बात उस ताबूत पर मौजूद एक पैगाम था जिसके बारे में दावा किया गया है कि वो पैगाम लोगों के लिए इस ताबूत में छोड़ा गया था। लेकिन वो पैगाम क्या था और इस पैगाम के पीछे क्या मकासद थे? वो पैगाम ताबूत सकीना के बारे में था और क्या वाकई तुर्की में मौजूद आया सोफिया के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है, जिसके बारे में तुर्की की एक एनिमेटेड फिल्म पेट गॉड 3 में भी बताया गया है कि जब आया सोफिया से ताबूत सकीना बरामद होता है और जिसे इमाम महदी अलैहिस्सलाम खोलते हैं। नाज़रीन, ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए एक आला मुकाम रखता है। ताबूत सकीना एक पुरस्कार संदूक जो कि शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था और इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और उनकी जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का उमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और कुछ मन्नो सलवा वगैरह था। बनी इसराइल में वो संदूक बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था और कुफार के साथ हर जंग में वो उसे अपने साथ रखते और उसकी बरकत से वो जंगों में फतह याब हो जाते थे। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो वो लोग इसी संदूक से फैसला करवाते थे, लेकिन जब बनी इसराइल हुदूद से तजावुज करते हुए अपनी सरकशी और गुनाहों में हद से ज्यादा बढ़ गए तो उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। कौम अल का हमला करके उन्हें तबाह बर्बाद करने के साथ मुकद्दस संदूक को भी उठाकर साथ ले गए और इसे गंदगी में फेंक दिया, जिससे उन पर तरह तरह की वबाएं और मुसीबतें आने लगीं और उनको यकीन हो गया कि ये इसी संदूक की बेअदबी का नतीजा है। यह हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का जमाना था और तब बनी इसराइल का कोई बादशाह नहीं था और बनी इसराइल की दरखास्त पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलम थे। लेकिन हजरत तालूत अलैहिस्सलाम का ताल्लुक शाही खानदान से ना होने की वजह से बनी इसराइल ने उन पर एतराज किया और बनी इसराइल के इस एतराज का जवाब देते हुए आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फैसला उन्होंने अल्लाह के हुक्म से किया है। चुनांचे थोड़ी ही देर में फरिश्तों ने ताबूत हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया और उस ताबूत को देखकर तमाम बनी इसराइल ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाही को तस्लीम कर लिया। जब हजरत तालूत अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को एक काफिर बादशाह जालूत के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार किया और जब वो रवाना हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को खबरदार किया कि अल्लाह के रास्ते में तुम लोगों को उर्दन और फलस्तीन में वाक़ एक नहर जिसका नाम नहर शरिया है उससे आजमाने वाला है। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने अपने सिपाहियों को उस नहर का पानी पीने से मना किया, लेकिन नहर के करीब पहुंचते ही 80,000 के लश्कर पर मुश्तमिल सिपाहियों में से ज्यादातर ने पेट भरकर पानी पी लिया। वो लड़ने के काबिल न रहे। तो नाज़रीन, तब हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की जो कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें फतह से हमकिनार किया। नाज़रीन, जालूत बहुत ज्यादा ताकतवर था और हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उसके साथ अपनी शहजादी का निकाह और अपनी आधी सल्तनत भी उसी को अता कर दूंगा। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को जान से मार दिया और जिससे उसके लश्कर के हौसले पस्त हो गए और कुफार को शिकस्त हो गई। फिर हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया और उन्हें अपनी आधी सल्तनत का बादशाह भी बना दिया।
پھر اس کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے محل میں جنوں سے ایک ہیکل تعمیر کروایا اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ ناظرین، 598 قبل مسیح میں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا، اور اس افراتفری میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کہیں پر کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ناظرین، تابوت سکینہ کا دوبارہ ظاہر ہونا امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح کی نشانی ہوگی۔ روایت میں موجود ہے کہ آخری زمانے میں تابوت سکینہ امام مہدی علیہ السلام کو مل جائے گا۔ دوسری طرف یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور فلسطین کا بہت سارا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس یا یہ مشرق وسطی میں کہیں موجود ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ دعووں کے مطابق تابوت سکینہ آیا صوفیہ کے نیچے موجود ہے، جس کے اشارے سلطان محمد فاتح کو استنبول کے فتح کے دوران ملے تھے۔ لیکن سلطان محمد فاتح نے اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا تھا، اور اس کا علم صرف ان لوگوں کے پاس تھا جنہیں سلطان محمد فاتح نے اس راز کے بارے میں بتایا تھا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کا وہ راز سلطان عبد الحمید کو بھی معلوم تھا، جن کے دور میں یہودیوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ کسی طرح تابوت سکینہ کا پتہ سلطان عبد الحمید سے معلوم ہو سکے، لیکن انہیں ہر بار ناکامی ہوئی۔ استنبول، جسے رازوں کا شہر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج بھی مشہور ہے کہ اس شہر کے نیچے ہزاروں ایسے راز دفن ہیں جن کا علم ایک خاص طبقے کو ہے، اور جو صدیوں سے ایک نیٹ ورک کی صورت میں استنبول کے نیچے سرنگوں میں خفیہ طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ طبقہ کون ہے، اس کا علم کسی کو بھی نہیں۔ شاید یہ وہی لوگ ہیں جن کو تابوت سکینہ کی جگہ کا علم ہو، اور جو امام مہدی علیہ السلام کے دور میں تابوت سکینہ ان کے پاس لے کر پہنچ جائیں۔ ناظرین، آج دنیا جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دجال کے خروج کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے، اور شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ دجال اپنے خروج کے فوراً بعد ترکی پر حملہ کر دے گا، کیونکہ یہودی جو خفیہ طور پر تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں، جس کے ذریعے سے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، اور شاید تب انہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ تابوت سکینہ جسے وہ صدیوں سے تلاش کر رہے ہیں وہ ترکی میں موجود آیا صوفیہ مسجد کے نیچے ہے۔ بہرحال اس بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہودی اپنے مسیحا دجال کی آمد کا اعلان کر چکے ہیں، اور دنیا بھر میں یہودیوں کا بڑھتا ہوا تسلط اس بات کا ثبوت ہے کہ دجال آنے والا ہے، اور تابوت سکینہ جسے اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے لوگوں سے چھپایا تھا، اب اس کے دوبارہ ظہور کا وقت قریب ہے، جسے یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچے گا، اور تب دنیا پر حق غالب آ کر باطل کو مٹا دے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔